السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم جميعا؟ إن شاء الله بخير وبصحة وبسعادة. اليوم رجعت لكم فيديو جديد كرمال توظيف بكيبيك في شركات حاليا بمقاطعة كيبيك بالريجيون دو كيبيك، يعني مش بمونريال، طالبين موظفين جديد. ولكن هالمرة الريكروتمون التوظيف متوجه فقط لإخواننا في المغرب. حنفرجيكم شو البروسيدور وشو الوظائف الموجودة. إذا بالويب سايت تبع الكيبك اون تيت أنا حاط لكم إياه بالديسكربشن. في الميسيون دي ريكروتمون نفوت عليها، بنلاحظ هون إنه في جورني كيبك ماروك. فقط هالمرة للسيكتور مانيفاكتوري، ما خصو هالمرة بالتكنولوجي ولا بالسانتي ولا شيء. هالمرة للسيكتور مانيفاكتوري، وبلش تقديم الطلبات من 21 مارس 2022. إذا هذا الطلبات كلها موجهة للمغرب فقط، يعني كل شيء خاصه، كل الناس خاصهم بالمغرب بيقدروا يقدموا على هدول الأفراد. أكيد بده واحد ينتبه، يعني ما في شيء أونلاين، هذا شيء سور بلاس. يعني حيكون المقابلات أو الانترفيو حيكونوا محددين بمكان معين في المغرب. إذا مثل ما شفنا بلشوا تقديم الطلبات بالدومين مانيفاكتوري فقط، مانيفاكتوري أوكي، ما في شغلات تانية نهائيا. دونك مثل ما عم شايفين انه هون في لي بوست الموجودين، واكيد بده واحد مشان ما حدا يسألني يعني عن الموضوع، يعني واحد بده ينتبه. لازم يكون اللي بده يقدم الطلب يكون عنده الكاليفيكاسيون والفورماسيون والاكسبيرينس اللي هن نيسيسير تيقدم على هذا بوست معين. اذا ما كان عنده بده يقدم على بوست مثلا بده خبرة 5 سنين بشي خاصه بالمانيفاكتورية، اجا هو عنده خبرة سنة او اول ما متخرج بده يقدم، حيكون مرفوض اوتوماتيكمون. اوكي. والطلبات باش التقديم من امبارح ب 21 مارس 2022 وبيخلصوا ب 1 افريل. اوكي. آه اذا هون مثل ما ملاحظين فينا نشوف كل البوست الموجودين. اذا بنروح على فوار لي بوست بنشوف انه بلشوا من 21 مارس مثل ما قلنا، بيخلصوا ب 1 افريل. اوكي. بعدين بيصير الانتروتيان دومبوش للي موافقين عليهم، ببلشوا ب 24 ماي او 3 جوان. يعني كل شي واحد بدهم يعملوا معه مقابلة حيبعتوا له مفروض انفيتاسيون، وحتكون بين 24 ماي و 3 جوان. كل شي انترفيو اليو مثل ما قلنا بماروك فقط. اكيد مثل ما بنعرف بكيبيك اون تيت كل شي غراتوي، ما بتدفعوا فلوس نهائيا. الانسكريبسيون، البارتيسيباسيون، كل شي غراتوي، ما في شي ما في شي مدفوع يعني. الانترفيو اون مود هيبريد، يمكن يكون في شركات حتروح سير بلاس، او ممكن يكون تقلك شركة انا بدي معك اونلاين، فحسب يعني هيبريد ما فينا نحدد، ممكن يكون سير بلاس ممكن يكون اون لين، يعني مش 100% سير بلاس ومش 100% اون لين. اكيد لازم يكون في الاكسبيرينس بروفيسيونيل مطلوبة مشان واحد يقدر يقدم على هدول الطلبات التوظيف. Journée Québec Maroc إذا هن s'adresser aux personnes citoyennes et résidentes du Maroc. اوكي. دونك اللي فيكون كمان يعني محددين qui sont en mesure d'être présents pendant la période d'entretien. يفين يكونوا مثلا إذا sur place يكونوا موجودين هونيك. إذا السيكتور سبيسيفيك هو المانيفاكتوري فقط لا غير. الدات هن مثل ما قلنا ابتداء من 21 مارس جسكا 11 افريل فيك تعمل يكون تقديم الطلبات، وحيكون يمكن التنقية كمان من 1 لحديت 11 افريل ببلشوا يعملوا فلتراسيون على الطلبات مشان يعملوا انفيتاسيون.
comment soumettre votre candidature هشرح لكم كمان إذا واحد مش عامل بروفايل هحط لكم الفيديو بآخر هذا الفيديو بيشرح لكم كيف تعملوا انسكريبسيون على الكيبيك اون تيت تقدروا تفوتوا وتعبوا طلباتكم. بده ينتبه الواحد الطلب اللي بيعبيه اونلاين هو يعتبر السي في تبعيته، يعني الواحد بده ينتبه شو عم يعبي يكون بشكل مرتب ومزبوط. هلا هون في كمان اسماء الشركات اللي هن بكيبيك اللي طالبين هالموظفين. مثل ما ملاحظين في هون شركة، والشركات أكتريتها بريجيون كيبيك مش بمونريال. مونريال بتصير بعيدة شوي. بريجيون دو كيبيك مع الريف سود تبع كيبيك. إذا مثل ما ملاحظين هون الحديت سان جورج والسان كوم هدول قراب تقريبا على الحدود الأمريكية. أكيد هون ضيعة صغيرة وحلوة ورايقة، يعني اللي بيحب الرواق بيجي في يقدم مع هدول. اللي بيحب شوي المدن وكذا هون كيبيك مدينة مش كبيرة مثل مونريال بس موجودة يعني أكثر صخبا. هون بالريف سود كمان قريبة على كيبيك، يعني في كمان هون شركات طالبين موظفين. يعني هدول أسماء الشركات اللي هن طالبين الموظفين من المغرب. طبعا نرجع بنكرر ونأكد على الدات اللي هو دو 21 مارس و 11 افريل مشان واحد يقدر يقدم على الاوفرات. من 14 ماي جسكا 8 جوان لي زونتروتيان دامبوش حيكونوا بمراكش. اوكي، يعني اللي حيكون سور بلاس بمراكش. وبدي نبه على شغلة حكينا كتير وبنرجع نعيدها، انه حيالله الشركة بتتعاطلوا معها بيطلبوا منكم فلوس مصاري دارجون عشان يعطوكن اوفر دو ترافاي او شي، هذا الشيء غير مزبوط. حتى اذا بده مش بس اوفر دو ترافاي، حتى اذا بده يعملوا لكم الاوراق ما بعد الاوفر دو ترافاي هذا الشيء ممنوع. هون الدولة جبر الشركات هي تقوم بالبروسيدور، يعني بعد ما تاخد اوفر دو ترافاي الشركة بتقدم لك على ورقة اسمها CAQ Certificat d'Acceptation du Québec، هذا au niveau du Québec، و EIMT Étude d'impact sur le marché du travail au niveau fédéral. وهيدي الشركة هي مكلفة انها تدفع حق او تدفع مصاري او فلوس او ارجون عشان هن يعملوا هيدا الاوراق مع الدولة. يعني الكانديداتور ما بيدفع ولا دولار. اوكي، يعني هذا الشيء كمان لازم ينتبه عليه. وهدول الاوفرات الموجودين هون بالكيبك اونتات منك بحاجة لانترميديار عشان تقدم عليهم، مش بحاجة لانترميديار عشان تقدم عليهم، فقط عليك تفوت تعمل البروفيل وسيتو. فقط تعمل انسكريبسيون للبروفيل تاعك، تعمل كرياسيون وسيتو، ما بدك اكتر من هيك نهائيا. واكيد مثل ما اكدت برجع بكرر انه الاهم شيء البروفيل يكون كتير مزبوط ومرتب، لانه هو يعتبر السي في تبعيتكم. اكيد بيكون بيان ريديجي ان فرونسي، يكون الاكسبيريونس وكتير شغلات. هلا السي في انا عملت فيديو بحكي فيه عن كيف بنعمل سي في بالطريقة الكيبيكوا، فواحد في فوت يطلع عليها بالفيديو اللي كنت عامله قبل. وبالتوفيق للجميع، وحاط لكم فيديو كيف تعملوا انسكريبسيون على الكيبك اون تيت عشان تعملوا تقدروا تقدموا على الطلبات الموجودة بهذا الميسيون دو ريكروتمون. وبالتوفيق للجميع وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Offre d'emploi. Vous êtes maintenant sur la plateforme de postulation. Si vous êtes un nouvel utilisateur, vous devez cliquer sur « Connectez-vous ». Ensuite, créez-vous un compte. Votre mot de passe doit contenir un minimum de 10 caractères, dont au moins un chiffre, une majuscule, une minuscule et un caractère spécial. Le message d'activation de votre compte s'affichera.
Consultez maintenant votre boîte de réception de courriel pour aller activer votre compte. Si vous ne voyez pas le message, consultez votre boîte de courrier indésirable. Votre compte est maintenant activé. Vous pouvez vous connecter. Vous êtes maintenant de retour sur la plateforme de postulation. Dans cette section, vous pouvez consulter les offres d'emploi. Pour faciliter votre recherche, vous pouvez utiliser les fils qui se retrouvent à votre gauche. Vous pouvez ainsi sélectionner le lieu où aura lieu les entretiens d'embauche, votre domaine, donc par exemple les sciences et technologies de l'information, votre niveau d'éducation, votre expérience, donc junior étant 0 à 2 ans, intermédiaire 2 à 9 ans, senior 9 ans et plus. Votre niveau de connaissance du français, votre niveau de connaissance de l'anglais. Vous avez maintenant les postes correspondant à votre profil. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser le poste d'analyste programmeur.net. Vous êtes maintenant sur la description de l'offre d'emploi. Sur cette page, vous pouvez consulter le salaire annuel, le domaine, les compétences techniques, les compétences essentielles et secondaires, les fonctions principales du poste, les niveaux de langue requis en français et en anglais, le niveau d'études demandé, le niveau d'expérience. En haut à droite, vous avez la date limite pour postuler pour ce poste, les dates d'entrevue, d'entretien. En haut à droite, vous avez la date limite pour postuler pour ce poste. Vous avez les dates d'entretien d'embauche et le lieu où aura lieu les entretiens d'embauche. Vous avez aussi le profil de l'entreprise. Vous pouvez aller consulter. Vous avez la culture de l'entreprise ainsi qu'un descriptif de celle-ci. Et en haut, vous avez aussi le lien vers le site internet de l'entreprise. Je vous invite à vous informer davantage sur l'entreprise en cliquant sur le lien qui vous enverra sur leur page web. Si après avoir lu attentivement la description du poste, vous constatez que votre profil professionnel satisfait aux exigences, vous devez cliquer sur le bouton « Postuler ». Avant de postuler à une offre d'emploi, vous devez compléter votre profil en entier afin de pouvoir postuler à une offre. Il est important de bien remplir ce profil puisqu'il servira de CV auprès des entreprises lors de la sélection. En revenant sur la page de postulation, allez vers votre profil et modifiez votre profil. Il est important de créer votre profil en français puisque la langue officielle du Québec est en français. Commençons avec une photo de profil que vous pouvez inclure. Ceci est optionnel. Pour votre photo de profil, vous pouvez utiliser les extensions .jpeg ou PNG. Votre prénom et votre nom apparaîtra. Ensuite, vous pouvez choisir votre domaine d'expertise. Votre pays de résidence. Votre ville.
ainsi qu'une brève présentation. Il est recommandé de ne pas utiliser le mode copier-coller depuis votre CV pour compléter votre profil, puisque cette commande n'est pas prise en charge dans l'application. Passons maintenant à vos coordonnées. Donc, votre adresse courriel apparaîtra déjà. Vous pouvez ajouter votre profil, le lien vers votre profil LinkedIn. Pour le numéro de téléphone, vous avez seulement qu'à choisir le pays et ensuite mettre le numéro de téléphone. Ensuite, vous pouvez ajouter un numéro de cellulaire, ceci est optionnel. La section 3 est pour l'éducation. Cliquez sur « Ajouter une formation ». Inscrivez l'établissement d'enseignement, le niveau d'études atteint, le domaine d'études. Dans la section précision additionnelle, vous pouvez inscrire si c'est une formation complémentaire, si c'est un premier cycle, deuxième cycle universitaire. Ensuite, on inscrit la date de début de formation, ainsi que la date d'obtention du diplôme. Vous pouvez aussi inscrire la date prévue d'obtention du diplôme si le certificat n'est pas terminé. Vous pouvez ensuite ajouter une autre formation et recommencer les étapes. Mettez toujours la formation la plus récente en premier. Passons à la section 4 pour les compétences. Votre profil sera trouvé plus facilement par les employeurs si vous utilisez des mots-clés seulement et non des phrases. Assurez-vous que vos compétences techniques sont en lien avec les exigences du poste. Par exemple, les langages informatiques que vous maîtrisez. Mettez-en autant que vous en avez. Donc, nous pourrions utiliser .NET, Java, ainsi de suite. La section 5 est pour votre expérience professionnelle. Débutez en inscrivant votre niveau d'expérience, par exemple, intermédiaire. Ensuite, cliquez sur « Ajouter une expérience professionnelle ». Débutez toujours avec votre expérience la plus récente. Par exemple, inscrivez maintenant la date d'embauche. Si vous êtes toujours à l'emploi, cochez la case à cet effet. Sinon, inscrivez la date de fin d'emploi. Ensuite, nous vous invitons à inclure ici les tâches et responsabilités que vous aviez dans le cadre de votre emploi. Rappelez-vous, soyez clair et précis afin de montrer aux employeurs que vous avez l'expérience recherchée pour le poste. C'est à votre avantage que cette section soit bien complétée. Ainsi, nous vous recommandons fortement de remplir votre profil avec un maximum de détails afin de faire valoir votre candidature auprès d'employeurs potentiels. On vous rappelle que vous devez éviter d'utiliser les fonctions copier-coller. Vous pouvez maintenant ajouter une expérience professionnelle antérieure en cliquant sur « Ajouter une nouvelle expérience » et vous veuillez recommencer les étapes. Maintenant, la section 6 est la section langue. Comme vous le savez, le français est la langue officielle du Québec. Vous devez donc indiquer ici le niveau de français que vous avez. Par exemple, intermédiaire. Et on vous demande également le niveau d'anglais.
par exemple, débutant. Dans la section 7, nous vous demandons de nous expliquer en quelques mots votre projet d'immigration au Québec, soit pour le travail ou les études. Si vous possédez un certificat de sélection du Québec, CSQ, sélectionnez « Oui ». Dans le cas contraire, indiquez « Non ». Ou, si vous ne savez pas, vous pouvez inscrire « Je ne sais pas ce qu'est un CSQ ». Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà un statut d'immigration pour le Canada. Si vous réussissez le processus de sélection et recevez une offre d'embauche, votre futur employeur vous accompagnera à travers les démarches d'obtention d'un permis de travail temporaire. Enfin, écrivez votre nationalité. La dernière section vous permet de mettre un lien vers une page web externe, par exemple un Google Doc contenant votre portfolio. Sachez toutefois que c'est l'information entrée dans votre profil qui est prise en compte pour calculer votre adéquation avec un poste. En d'autres mots, les employeurs évalueront principalement ce qui est indiqué dans votre profil et non pas les liens externes. Cliquez maintenant sur « Mettre à jour ». Vous pouvez réviser votre profil, vous assurer que toutes les informations pertinentes y sont. Retournons maintenant sur la plateforme pour postuler. Nous allons retourner chercher notre poste. analyseprogrammeur.net. Vous pouvez réviser le poste, vous assurer que c'est bien le poste qui convient à vos compétences et votre profil. Et vous pouvez cliquer sur « Postuler ». Si votre profil n'est pas complété à 100%, vous verrez un message avec les points que vous devez compléter avant de pouvoir continuer. Remettre votre profil à jour. Si votre profil est complet, vous pouvez encore une fois le réviser. Ou continuer. Dans la section Entrevue, vous devez indiquer si vous serez disponible à vous rendre aux entrevues à la date et à l'endroit convenu. Cliquez sur Envoyer. Si tout est correct, ça y est, vous avez postulé à l'offre d'emploi qui vous intéresse et vous verrez cet écran de confirmation. Sachez que vous pouvez postuler à plusieurs entreprises, mais seulement à un poste par entreprise. Vous pouvez donc cliquer sur « Voir les offres d'emploi » pour retourner à la liste des postes. Pour suivre le statut de vos candidatures, cliquez sur le bouton « Suivre vos candidatures ». Ici, nous voyons que la candidature a été envoyée. Vous serez contacté pour choisir une plage horaire d'entretien si votre candidature est retenue pour passer l'entretien d'embauche. Nous espérons que vous trouverez ce tutoriel utile. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à info@québecentête.com. Merci et à bientôt!